डियर पिलामाने आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान पंचम अध्याय वस्तुर प्रकार भेद। तेबे पिलामाने वस्तु कहले मुख्यतः आम कौन बुझी था? तेबे आम चतुर्पार्श्वे आम जहा किछि भी देखुचे गाड़ी मोटर साइकल मोटर गाड़ी ट्रैक्टर उड़ाजाहाज खाता कलम चेयर टेबुल इत्यादि ता सहित गछ वृक्ष माटी पानी पवन आम जहा किछि भी देखुचे से समस्त को आम वस्तु कहवा। किंतु वस्तु केउठिरु तैयारी? तेबे तार मूल अवस्था को कुहा जाए पदार्थ। पदार्थ को व्यवहार करी जो जिनिस प्रस्तुत करा जाए ताको कुहा जाए वस्तु। तेणु पदार्थरु वस्तु सृष्टि। तेणु आग प्रथमे बुझिबा पदार्थ काहाको कहंती। प्रत्येक जिनिसर मूल उत्स को पदार्थ बोली कुहा जाए एवं पदार्थ को व्यवहार करी मनीष तैयारी करुथिबा जिनिस को वस्तु बोली कुहा जाए। तेणु पदार्थ एवं वस्तु भितर आमे कन्फ्यूज हबा नहीं, ठीक भाबरे बुझिबा पदार्थ कौन एवं वस्तु कौन। तेबे आम चतुर्पार्श्वे आमे अनेक गुड़िए जिनिस देखुचे, तेणु समस्तंकर काम तो समान नुहे। तेणु सेमानंकर गुण अनुसार आमे सेमानंकु प्रकार भेद करिबा बा किए को श्रेणीर बोली आमे जानिबा। जेमिति प्रत्येकटी मनीष समान नुहंती, किए बेसी रागी तो किए नरम, किए शांत तो किए पूरा उग्र। ठीक सेही परी प्रत्येक वस्तुर किछि सादृश्यता रहिछि एवं किछि पार्थक्य मध्य रहिछि। टिके चिंता करिकि देख तो चाउल धान मांडिया क्षीर माछ मांस अंडा ए सबु जिनिस को आमे खाद्य रूप व्यवहार करुचे। ठीक सेही परी रेशम पशम नाइलन रेयन इत्यादि को आमे पोशाक हिसाब से व्यवहार करुचे। बाली गोड़ी सिमेंट इत्यादि को आमे घर काम व्यवहार करुचे। तेणु जहाँ आमे खाद्य रूप व्यवहार करुचे ताको तो आमे केबे घर काम व्यवहार करि परिबेनी कि पोशाक रूप व्यवहार करि परिबेनी। तेणु प्रत्येक जिनिसर गुण एवं धर्म अनुसार ताहार कार्य एवं व्यवहारिता मध्य भिन्न भिन्न होइथाय। तेबे वस्तु को जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिबा वस्तु केते प्रकारर। तेबे वस्तु हेउछि प्राकृतिक वस्तु एवं किछि वस्तु रहिछि मनुष्यकृत वस्तु। जो वस्तु प्रकृतिर सृष्टि होइथाय बा प्रकृतिर मिलिथाय ताहाको प्राकृतिक वस्तु कुहा जाए एवं जो वस्तु कृत्रिम उपाय मनीष मानक द्वारा सृष्टि होइथाय बा तैयारी करा जाइथाय ताको कृत्रिम वस्तु बोली कुहा जाए। तेबे एठी आउ किछि गुण आमे देखिबा। किछि वस्तुंकर जीवन अछि, तेणु जहार जीवन अछि आमे तांको कहिबा सजीव वस्तु एवं जो जिनिसर बा जो वस्तुर जीवन नाही तेबे ताको आमे कहिबा निर्जीव वस्तु। तेबे सजीव निर्जीव वस्तु प्राकृतिक वस्तु कृत्रिम वस्तु। तेबे एई दुईटी पार्थक्यता आमे निहाती भाबरे जानिबा उचित, काहेकि ना परीक्षा जेतेबेले प्रश्न आसीबो एई भली प्रश्न आसीबो सजीव वस्तु निर्जीव वस्तु किंबा प्राकृतिक वस्तु कृत्रिम वस्तु भितरे पार्थक्य दर्शाओ। तो निहाती भाबरे जानि रखिबा उचित प्राकृतिक वस्तु काहाको कुहा जाए, कृत्रिम वस्तु काहाको कुहा जाए, सजीव वस्तु काहाको कुहा जाए एवं निर्जीव वस्तु काहाको कुहा जाए। एबे तो आमे पुंखानुपुंख भाबरे बुझी पारिले जहार जीवन अछि से सजीव, जहार जीवन नाही से निर्जीव। प्राकृतिक वस्तु कहिले मुख्यतः जहाँ प्रकृतिर सृष्टि होइथाय, जेपरिक माटी पानी पवन मनीष उद्भिद इत्यादि एवं सेमानंकु व्यवहार करिकि जो जिनिस प्रस्तुत करा जाइथाय। जेपरिक आमे नबा उद्भिद, उद्भिद ठारु आमे पाइथाउ काठ। तेबे काठ को व्यवहार करी कोन सब प्रस्तुत करा जाउछि? चेयर टेबुल चौकी आलमीरा तापरे रहिला बेलना पेड़ी काठी। तेणु आमे देखुथिबा काठ जेमति झरका कबाटरे मध्य काठर व्यवहार करा जाउछि, घरर आसबाबपत्र जिनिसरे मध्य काठर व्यवहार करा जाउछि। तेणु जो जो क्षेत्र रे आमे काठर व्यवहार देखुछि आमे ताको वस्तु बोली कि कहिबा। किंतु उद्भिद को कुहा जिवो प्राकृतिक वस्तु, उद्भिद ठारु प्रस्तुत हेउथिबा वस्तु को कुहा जिवो कृत्रिम वस्तु। प्राकृतिक एवं कृत्रिम विषय आमे बुझिले जिबा बे सजीव जो मानकर निश्वास प्रश्वास चली थाए, जो माने वंश वृद्धि करिथांती, जो माने छोटरू बड़ होइथांती बा जो मानकर जीवन अछि, मुख्यतः जो मानकर जीवन अछि तांको आमे कहबा सजीव वस्तु। जेपरिक आम आखा पाखरे आमे कोन आमे निजे होचे मनीष, तो मनीष गोटे सजीव वस्तु। सेही परि विभिन्न पशु पक्षी कीट पतंग ठारू आरंभ करी सरीसृप जो मानकर जीवन अछि सेमानक आमे कहबा सजीव वस्तु। तेणु निर्जीव वस्तु काहाको कहबा जहार जीवन नाही। जेपरिक मैना कहबी माटी हांडीटे नेली किंबा काठर गोटे बाक्स नेली, आईना नेली, साइकल नेली, तो एमानकर जीवन नाही, काहेकि ना एमाने ना निश्वास प्रश्वास नउछंती, ना कथा ही पारुछंती, छोटरू बड़ हेई पारुछंती, ना वंश वृद्धि करुछंती। तेणु सजीवर कोनोसी लक्षण सेमानक भितर देखा जाए नाही, सेमाने प्रतिक्रिया प्रकाश करंती नाही। तेणु ताकू आमे कहबा निर्जीव वस्तु। ये तो गला दुईटी प्रकार भेद। तेबे पिला माने आमे तो विभिन्न प्रकार भेद जानिलेनी। तेबे गोटे कथा मुंड को निश्चिंत भाबरे आसीबा दरकार। ए सब तो आमे पार्थक्य विषय आलोचना कले। तेबे कोन सादृश्यता रहिछि, कोन रहिछि जहा प्राकृतिक वस्तु पाखरे भी अछि, कृत्रिम वस्तु पाखरे अछि, सजीव वस्तु पाखरे भी अछि, निर्जीव वस्तु पाखरे भी तो अछि। तेबे ताहा कोन? ताहाको कुहा जाए
साधारण गुण बा मौलिक गुण जेमती कि आमे कहिबा आमे समस्ते होउचे मनीष आम समस्तंकर दुईटी आखि अच्छी गोटे नाक अच्छी दुईटी कान अच्छी तेणु एगुड़ाक होउचे कौन आमर मौलिक प्रवृत्ति बा आमर जहाँ मूलर सृष्टि आमको दि जाइए तेणु जहाँ पुरुष पाखे भी अच्छी आम महिला पाखे भी अच्छी ताकू आमे कहले सादृश्यता पिला माने निहाती भाबरे तुम मुंडको तो प्रश्न आसुथिबो तेबे मौलिक गुण एमती कौन रही जहाँ प्रत्येक वस्तु पाखे अच्छी तेबे ताकू कुहा जाए साधारण गुण बा मौलिक गुण जहाँ समस्त पाखे परिलिखित होता है देखा मिलता है तेबे वस्तुटीए किछि स्थान अधिकार निहाती भाबरे करिथाए तेणु स्थान अधिकार करिबा तार मौलिक गुण अटे तेबे आउ गोटिए मौलिक गुण कौन ताहार किछि वस्तुत्व बा ओजन थाए तेणु तार दुईटी मौलिक गुण विषय आमे जानिले कौन कौन ताहा किछि स्थान अधिकार करिथाए एवं वस्तुर किछि वस्तुत्व थाए तेणु ये दुईटी है तार मौलिक गुण जहाँ प्रत्येक वस्तु क्षेत्र में देखा मिले तेबे याको छाड़देले आउ सब कौन कौन गुण रही जदि आमे अनुमान लगेबा तमे चिंता करिके देख किछि वस्तु अछंती जहाँ बहुत ओजनिया होइथांती आउ किछि वस्तु थांती जहाँ बहुत हालुका जेपरिक आमे जदि पार्थक्य देखै परिबा सोलटी बहुत हल्का लागिला बेले पथरटी बहुत ओजनिया लागुछि ठीक सेही परि किछि वस्तु अछंती जहाँ टाण लागे हाथ को आउ किछि वस्तु अछंती जहाँ हाथ को नरम लागि थांती तेणु टाण नरम ओजनिया हालुका किछि अछंती कठिन अवस्था रे किछि अछंती गैसीय अवस्था रे किछि अछंती तरल अवस्था रे पुणी आउ किछि वस्तु को आमे देखिबा जहाँ चकचक करिथाए तार किछि ओजलता रही थाए आउ किछि वस्तु माने को टोटली चकचक भी करू न थांती बा तांकर कोनोसी ओजलता न थाए आउ किछि वस्तु अछंती जहाँटे आमे हाथ मारिले ता हम हाथ को पूरा मसृण लागि थाए बा प्लेन लागि थाए किंतु आउ किछि जिनिस अछि जहाँ हम हाथ को खद खदड़िया लागि थाए तेणु किछि जिनिसर मसृणता अच्छी किछि जिनिसर मसृणता नाही किछि जिनिसर समतल पृष्ठ जहाँ माटी सहित लागि हेकि रही पारुछि किछि जिनिसर वक्र पृष्ठ रहिछि तेणु किछि जिनिस इलास्टिक भलिया लंबी पारुछि प्रसारित हेई पारुछि किछि जिनिस प्रसारित हेई पारुनी केतेक वस्तुर द्रवणीयता गुण रहिछि जहाँ कि जल रे द्रवीभूत होई पारुछि आउ केतेक वस्तुर द्रवणीयता गुण नाही तेणु किए द्रवणीय तो किए अद्रवणीय ठीक सेही परि किए चिकण तो किए हाथ को पूरा रुक्ष लागुछि तेणु एहीपरि भाबरे आमर गुण रही विभिन्न प्रकार गुण रही प्रत्येक वस्तु मानक क्षेत्र में आउ किछि गुण विषय आमे जानिबा ताहा हेउछि स्वच्छ वस्तु अस्वच्छ वस्तु एवं अल्प स्वच्छ वस्तु तेबे स्वच्छ वस्तु क्या कह जाए स्वच्छ माने मुंड को आसुची परिष्कार तेणु जो वस्तु मध्य दे आलोक गति करि पारे ताहाकु आमे कहिबा स्वच्छ वस्तु जेपरिक जल हेउ काच हो आ मध्य देकी आलोकटा गति करि जिवो तेणु आकु कहला स्वच्छ वस्तु जो वस्तु मध्य दे आलोक गति करि पारे नाही ताकु कहिबा अस्वच्छ वस्तु जेपरि गोटे उदाहरण देबा आमे कांथरे टर्चटीए मारी देखिबा तेबे टर्च रु बाहरुथिबा आलोक गुच्छ ताहा कोन कांथ टपिकी सेपटको जाई परिबो कि जाई परिबोनी तेणु कांथटीए हैला हमर अस्वच्छ वस्तु तेणु आउ जानिबा कौन अल्प स्वच्छ क्या कहबा जो वस्तु मध्य दे आलोक आंशिक भाव में गति करिथाए ताकू आमे कहबा अल्प स्वच्छ वस्तु जेमिति कि तेल लगा कागज हो किंबा पतला प्लास्टिक देमे माने देखिथो विभिन्न रंगर बॉल लागि थाए तबे रंगर बॉल तो ताहा नुहे सेही बॉल उपरे विभिन्न रंगर जरी लागि थाए पतला जरी तेणु सेही रंगर आलोक रे जेतबेले हमर आलोकटी पड़े ताहा सेही रंगर देखिबाको मिले किंतु ताहा प्रकृତରେ आलोकर रंग नुहे ताहा कहार कमाल ताहा हेउची सेही पतला जरीर कमाल जहाँ फल आलोकटी आंशिक भाव में गति करी से जरीर रंग अनुसार आलोक प्रदान करिथाए तेबे पिला माने आमे बुझी पारिले स्वच्छ वस्तु अस्वच्छ वस्तु एवं अल्प स्वच्छ वस्तु तेबे पिला माने परीक्षा रे निहाती भाव में प्रश्नटी आसी थाए पार्थक्य दशा रे मुख्यतः आसी थाए स्वच्छ वस्तु कौन अस्वच्छ वस्तु कौन पार्थक्य दशा तो निहाती भाव में जहाँ आमे बुझिले ताको आमे परिष्कार भाव में बुझीबा जहाँ फल हमको घोषा पद्धति आमे मुक्त हेई पारिबा घोषिबानी जिनसटी को बुझीबा जो पदार्थ मध्य दे आलोक गति करि पारे ताहा स्वच्छ वस्तु जो पदार्थ मध्य दे बा जो वस्तु मध्य दे आलोक गति करि पारे नाही ताको आमे कहबा अस्वच्छ पदार्थ बा अस्वच्छ वस्तु जहाँ परीक्षा रे पढिबो जदि पदार्थ पढिथिबो तबे स्वच्छ पदार्थ जदि वस्तु पढिथिबो तबे वस्तु किंबा अस्वच्छ वस्तु एमती कहि परिबा तेबे पिला माने ये तो थिला स्वच्छ अस्वच्छ अल्प स्वच्छ विषय आमे जानिले वर्तमान आमे जानिबा विभिन्न प्रकार गुणर एक तालिका सब बेले पड़ी थाए कौन कौन गुण सब रही तेबे आमे प्रथमे लक्ष्य कले किछि किछि आमे मने पकेबा तार रंग और वर्ण भेदरे ताकू पार्थक्य करा जाए तार पुष्ट अनुसार समतल ना वक्रतल आउ सब कौन रही उज्जवलता रही ओजलता अच्छी कि अनुज्वल ना उज्जवल चिक्कण ना रुक्ष द्रवणीयता ना अद्रवणीयता गुण रही
ତାହା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରି ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରୁଛି ନା ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟଟିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଇଛି କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମୂଳ ପଦାର୍ଥରୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ପଚରାଯିବ କାଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ? ଆଇନା ତିଆରି କରାଯାଏ। କାଚରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କାଚରେ ଝୁମର ତିଆରି କରାଯାଏ, ଘର ଯେଉଁ ଲଗାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କାଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ କରାଯାଏ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଚୌକି, ତାପରେ ଆଲମିରା ହଉ, ତାପରେ କାଠ ଆଲମାରି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ତେବେ ମାଟିରୁ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି? ମାଟିରେ ଖେଳନା ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଦୀପ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ମାଟି ଘର ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମାଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ହୁଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ରହିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଧାତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଯେମିତିକି ଲୁହା ହଉ, ଆଲୁମିନିୟମ ହଉ, ତମ୍ବା ହଉ, ପିତ୍ତଳ ହଉ, ସୀସା ହଉ, ଟିଣ ହଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବାସନକୁସନ ଦେଖିଥିବା, ଝରକା, ଗେଟ୍, କବାଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର, ଆଲୁମିନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଟିଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମର କ'ଣ ତେଲ ଡବା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଟିଣରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ରହିଲା ସୁନା ରୂପାରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଆମର ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ମାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦରୁ କାଠରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧାତୁରୁ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏକ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁ କ'ଣ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବାଲ୍ଟି ମଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପଲିଥିନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପାନିଆ, ବାଲ୍ଟି, ମଗ ଯାହା ବି ଆମେ ଆଖପାଖରେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବହୁତ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ, ବଜାରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାଠ, କାଚ, ମାଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଆମେ ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ନେବା ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତେବେ ଏହି ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ପଦାର୍ଥରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି? ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ସ ବା ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେବେ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିପାରିବା? ଯେପରିକି ରହିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ, କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁ, ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଗଲା ପରେ ତାର ଗୁଣକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତାହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ, ତାହାର କିଛି ଓଜନ ବା ବସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏହା ଗଲା ମୌଳିକ ଗୁଣ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାର ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ, ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ। କିଏ ଓଜନିଆ, କିଏ ହାଲୁକା, କିଏ ନରମ, କିଏ ଟାଣ, କାହାର ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି, କାହାର ଉଜ୍ଜଳତା ନାହିଁ, କିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କିଏ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, କାହାର ଦ୍ରବଣୀୟତା ଅଛି, କାହାର ଦ୍ରବଣୀୟତା ନାହିଁ, କିଏ ସଂକୋଚିତ ହେଉଛି ତ କିଏ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଛି ବସ୍ତୁର। ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରିପାରିବା ବା ପ୍ରଭେଦ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ କ'ଣ, ଅଦ୍ରବଣୀୟତା ଗୁଣ କ'ଣ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ ତ ବୁଝିଲେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ବିଷୟଟି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ରହି ସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଘୋଷିବା ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜେ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ କ'ଣ? ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଳକୁ ଜାଣିବା ବା ଚିହ୍ନିବା। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହାୟକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହ, ହସୁଥାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।